Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi summa khususan ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa ila ruhi fadilatis Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa ila ruhi fadilatis Syekh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri wa usulihim wa furu'ihim wa limasyayikhina wa li'abaina wa ummahatina wa lisairil muslimina wal muslimat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kantul jenengan waos saking innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sampai wa anat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fid daraini amin ya rabbal alamin. Sababun nuzul ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhirih. Nuzilat hadhil ayatul karimah fi ahlil kitab khina su'ilu amma ja'a fi kutubihim min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam fakatamuhu walam yukhbiru anhu hasadan wa buhdan.
ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhirih menika dipun turunaken wonten ahli kitab wonten khobaripun Yahudi. Ketika mereka ditanyakan tentang sesuatu wonten kitab-kitabipun mereka tentang urusanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyimpan. Mereka tidak mau menghabarkan tentang urusanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai lahir sampai Rasulullah menika meninggal. Mereka mboten mau menghabarkan. Mung karena dengan alasan hasad dan wabudon. Karena hasud dan juga bendu pada hal tersebut. Warawa as-Suyuti an Ibni Abbasin radhiyallahu an anna Mu'adhan ibn Jabalin wa ba'dhus sahabah sa'alu nafaron min ahbaril yahud an ba'di ma fit Taurat fakatamuhum iyahu wa abau ayyuhbiruhum. Fadilati Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur menika meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal dan sebagian sahabat niki nangletaken nafar, nangletaken pantan dari kabar-kabarnya Yahudi, dari sesuatu ingkang dipun sebat wonten ing kitab Taurat. Mereka menyimpannya, tidak mau menghabarkan pada sahabat Mu'adz bin Jabal ataupun sebagian daripada para sahabat. Fa anzalallahu fihim innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Menika saged dipun tingali, dipun telaah wonten kitab Durrul Mansur juz 1 Shahifah 161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda aywanazala tegese temurun fil yahudi ay fi ahbarihim fil yahudi ing dalem khobarnya orang Yahudi kakak bin ibnil Ashraf wa Malik ibn Shu'aib wa Abdullah ibn Suraya, seperti Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Shu'aib dan Abdullah bin Suraya
Allah Ta'ala nurunaken ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Innalladzina temen setuhuni wong akeh selailadina yaktumuna kang padha nyimpen sapa ladina annasa ing menungso ya. Aiwal makna yaktumunal haqqo anin nas. Maknanipun innalladzina yaktumuna ma anzalna ila akhirih. Yaktumuna padha nyimpen sapa ladina al haqqo ing kebenaran anin nasi saking menungso. Bihaisu yudhiruna kelawan sekira memperlihatkan sapa ladina al batila ing perkara yang batil. Wayufuna lan padha nyamarake lan padha nyimpen sapa ladina al haqqo ing kebenaran minnakti Muhammadin saking sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan sakliyane nakti Muhammadin, yaitu apa? Ka'ayati rajmi, seperti ayat-ayat rojam ingkang sampun tertera wonten ing kitab Taurat menika dipun simpen. Anma ing barang selema anzalna kang nurunake ingsun ing ma bayani ma minal bayyinati saking pira-pira ayat-ayat yang jelas. Sebab menika wal muradu bil bayyinat al ayatul wadihatu, ayat-ayat ingkang jelas ya. Wal huda lan tegese ayat-ayat kang jelas. Ka ayatir rajmi kaya dene ayat rojam. Wa nakti Muhammadin lan sifat-sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados menika jelas ya. Sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ten kitab Taurat menika sampun dipun sebataken. Semanten ugi ayat-ayat rojam. Ayat-ayat rojam. Niku nggih disampun dipun sebataken wonten ing kitab Taurat. Ya. Ning oleh mereka orang-orang Yahudi itu disimpan. Ya. Dihapus. Boten dipun jelasken dhateng kaumipun, boten dipun jelasaken dhateng masyarakat. Argumentasi mereka mengatakan tentang masalah ayatir rajm itu jelas al-kainah fit Taurat. Jelas dipun sebutaken wonten ing kitab Taurat. Wahya annaman zana yurjamu famahuha, kemudian dihapus ya. Wa qalu lam yakun dalika indana, masalah itu di kita orang-orang Yahudi tidak ada, sehingga pada hasilnya itu termasuk takdzib pada nabi mereka. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Mimba dima saking sause barang selaima bayyanahu kang jelasake ingsun Allah Ta'ala ing ma linnasi marang menungso fil kitabi ing dalam kitab ayat Taurat tegese kitab Taurat. Jadi Allah Ta'ala sampun jelasaken wonten ing kitab Taurat sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mulai awit lahir ngantos ing pihak ajalipun niki sedaya dipun sebataken wonten ing kitab Taurat. Semanten ugi ayat-ayat rojam. Ten Taurat sampun dipun jelasaken sinten tiyangipun ingkang melaksanakan perzinahan dirojam. Niki dipun simpen, dipun hapus. Dipun hapus. Dan mereka mengatakan hal itu pada kami tidak ada. Niki termasuk nggoroi pada nabi mereka. Ulaika yal'anuhumullahu. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda iku yal'anuhum nglaknati hum ing ulaik sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala ayyub iduhum tegese ngadohake sapa Allah hum ing ulaik mir rahmatihi saking rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yal'anuhumullahu. Redaksi pun Allah Ta'ala ndamel ulaika ya. Boten mengatakan hum yal'anuhumullah ya. Nganggo ulaik ya. Nganggo redaksi isim isyarah yang menunjukkan bukti ya. Niki merupakan tambihan ala qobhi amalihim. Allah Ta'ala ndamel redakinipun ulaika yal'anuhumullahu ya. Niki nganggo isim isyarah yang dilalah bukti. Niki tambihan ala qobhi amalihim. Ngimutake jembere perbuatan mereka. Nggih cara logika masuk. Wong mestine, wong napa ingkang sampun dipun terangkum wonten ing kitab Taurat. Disampaiake dhateng kaumipun, disampaiaken dhateng masyarakat. Ning niku disimpan. Bahkan ada yang dihapus. Juga wa ghayati bu'dihi fil ijrami wal ifsadi. Katok-katoke adohi dalam hal ijram dan ifsad. Niki mulanipun Allah Ta'ala oleh ndamel redaksi nganggo ulaika, nganggo isim isyarah yang dilalah bukti. Niki yang kita tingali malih ya. Ulaika yal'anuhumullah.
Iki merupakan kalam khobar. Kalam khobar terdiri dari dua jumlah. Ulaika mubtada. Khobare yal'anuhumullahu. Khobare piyambak terdiri daripada khobar jumlah fi'liyah. Wa abrozal khobaro fi surati jumlaten. Tadi Allah Ta'ala memperlihatkan khobar dalam bentuk dua jumlah menika wau mempunyai faedah tauqid dan wa ta'ziman li khuturatihi, merupakan taukid dan juga ngagungake tentang masalah besarnya masalah penyimpanan mereka terhadap ajaran-ajaran Taurat. Yal'anuhumullah menggunakan sigat mudhari' ini mempunyai faedah tajaddud li tajaddudi muqtadihi. Tajaddud nganyar-nganyarake karena tajaddudnya perkara sing natrapi khobar menika wau. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat redaksi ini pun yal'anuhumullah. Allah Ta'ala ngetokaken asmanipun jalalah Allah. Padahal menika nek cara ten ilmu balaghah ini terjadi iltifat, peralihan dari dhamir mutakalim ke ghaibah. Dadi kok umpama dipun perlakukan sesuai dengan naskil kalam, dakola ulaika nal'anuhumullah, ulaika nal'anuhum, ulaika nal'anuhum, ulaika utai mengkunu alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya. Nal'anuhum laknati ingsun Allah Ta'ala hum ing ulahi. Nah, niki faedahipun, ya. Iltifatipun dari takallum ke ghaibah menika litarti bil muhabat wa idkhalir rawah, mendidik rasa sayang, rasa seneng, dan juga memasukkan simpati supaya jangan sampai terjadi lagi yang akan datang terjadi lagi. Mereka menyimpan nopo ingkang dipun ajaraken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing kitab sucinipun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailina wa yal'anuhumul la'inuna wa yal'anuhum lan laknati hum ing alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati minal bayyinati wal huda, sapa Allah inuna wong kang padha nglaknati kabeh. Ayil malaikatu tegese malaikat, wal mukminuna lan orang-orang mukmin, au kullu syai'in utawa suwiji-wiji saben-saben suwiji bidu'ai kelawan ndongaake alaihim ing atase alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda bil laknati kelawan laknat.
niki nek cara wonten ilmu balaghah yang dikatakan badek wayal anuhumul lainuna menika termasuk badek jinasil mughayyir wa huwa ayyakuna ihdal kalimaten isman wal ukhra fi'lan yal anhum fi'il Allah inuna itu kalimah isim. Para bapak sedherek. Mereka ingkang dosami menyimpan dateng sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai tutup ajalipun. Mereka ingkang menyimpan dan menghapus ayat-ayat rojam seperti kados wau ngajeng sampun kula aturaken, seperti Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Soef, Abdullah bin Suraya. Nah, niki wonten ingkang dipun mustasnaaken kanthi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, illalladzina tabu ay roja'u angdzalika wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Illal ladzina tabu, kecuali wong akeh seleladzina tabu kang tobat sapa siladzina ai roja'u tegese kembali sapa ladzina angdalika saking mengkono-mengkono kitman, saking mengkono-mengkono menyimpan. Nah, menyimpan napa ingkang dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Niki yang kita tingali illalladzina tabu, alladzina tabu ngangge istisnae termasuk istisna mutasil. Jadi nek cara ten nahwu niku istisna mutasil itu kaunul mustasna ba'dul mustasna minhu. Nah, dengan adanya istisna mutasil menika wau, ya, niki menunjukkan bilih laknat menika mu'allaqah. Laknat menika wau dipun gantungaken. Kecuali wong-wong sing padha sami tobat lan kembali nggih rujuk boten melaksanakan penyimpanan napa ingkang dipun ajaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahu lan padha gawe bagus sapa ladina amalahum ing pengamalane ladina wa bayyanu lan padha njelasake sapa ladina ma ing barang selema katamu kang padha nyimpen sapa ladina ing ma. Nah, mereka nggih ingkang sampun melaksanakan taubat kembali tidak menyimpan, ya, dan memperbaiki pengamalanipun, ya, pada zaman mendatangnya, ya. Seperti
Abdullah bin Salam, ya, dan juga teman-temannya. Ya. Sahabat Abdullah bin Salam, ya, ini sebelumnya manjing Islam, mereka juga termasuk orang yang mengamalkan, mengikuti ajaran-ajaran kitab Taurat. Kulo kemutan waktu ngaos wonten ing masjid nika napa? Riyadhus Shalihin. Ya. Abdullah bin Salam dengan saudaranya niki diajak oleh pamannya, kalau kamu ingin selamat, ikutlah Kanjeng Nabi Muhammad. Terus beliau masuk Islam, menjadi salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Faulaika mongko utai mengkono alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Iku atubu nrimo tobat ingsun alaihim ing atase ulaik ay akbalu tegese nrimo tobat ing akbalu nrimo ingsun taubatahum ing taubate ulaik wa ana lan hale utawi ingsun iku at-tawwabu zat kang akeh oleh nampa taubat Ar-Rahimu zat kang jembar maghfirahe dan rahmate. Tadi Ar-Rahim ay wasiul maghfirah war rahmah. Jadi mereka orang-orang Yahudi sing dosami nyimpen sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai lahir sampai Rasulullah meninggal. Iki kasbat wonten ing kitab Taurat. Kados ayat-ayat rojam. Niki nggih kasbat wonten ing kitab Taurat. Niki dihapus, disimpen, boten dipun ajaraken dhateng kaumipun. Jelas mereka itu mendapatkan laknatipun Allah Subhanahu wa taala, juga wayal anuhumul lainuna ayil malaikah wal mukminun au kullu syai'in bidu'a alaihim billah. Kecuali mereka melaksanakan taubat, kembali mboten menyimpan napa ingkang dipun ajaraken Allah taala wonten kitab sucinipun. Mereka berupaya berbuat islah pengamalanipun, dan mereka menjelaskan napa ingkang sampun dipun simpan. Mereka melaksanakan taubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada mereka sebagaimana yang terdapat pada Abdullah bin Salam dan juga teman-temannya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailina wa ana lan hale utai ingsun iku at-tawwabu zat kang akeh oleh nampa taubat ar-rahimu tur zat kang jembar maghfirahe dan rahmate aibil mukminina tegese kelawan orang-orang mukmin. Para bapak sedaya ya. Wa hadhil ayah
innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sampai pada wa ana at-tawwabur rahim. Ini termasuk min ayatil ahkami asyariyah, merupakan bagian daripada ayat hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal hal hadhil ayah khossatun bi ikhbaril yahud wan nasara. Dalam ayat tersebut apa ya khusus ya tentang kabarnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita tingali wonten asbab nuzulipun riyin ya. Al ayatul karimah nuzilat fi ahlil kitab min ikhbaril yahud wa ulama in nasara alladzina katamu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam kama dalla ala sababin nuzul. Ayat tersebut dipun turunaken niki wonten khobaripun Yahud dan juga ulama Nasoro, mereka yang menyimpan sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai Kanjeng Nabi menika wau lahir sampai tutup ajalipun menika sedaya dipun sebataken wonten ing kitab Taurat. Walakinnaha tasmulu kulla katimin li ayatillahi. Muhaffifin li ahkamis syariah. Ayat tersebut innalladzina yaktumuna ma anzalna ila akhirih. Niki mengku ya, mengandung ya, memuat tiap-tiap orang yang menyimpan ayat-ayatipun Allah Ta'ala boten dipun sampaiaken dhateng kaumipun, boten dipun sampaiake dhateng masyarakatipun. Juga termasuk muhaffif li ahkam syariah, menganggap remeh ya, nganggap anteng hukum-hukum syariah. Dadi jelasipun ayat menika wau mboten khusus dipun tujuaken dhateng orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, balik mengku tiap-tiap orang yang menyimpan pada ayat-ayatipun Allah Ta'ala, orang-orang yang kitman terhadap ayat-ayatipun Allah Ta'ala, orang-orang yang meringankan, nganggap remeh pada hukum-hukum syariat. Sebab innalladzina yaktumuna niki nek ningali segotipun alladzina termasuk isim mausul ini warodat amah, berlaku umum dengan menggunakan segot isim mausul ya. Sementara sababnya itu khusus, yaitu masalah kitman ya. Jadi nek niku ulama ahli usul mengatakan ya,
Kalau itu sirotnya termasuk menunjukkan mausul, menunjukkan umum, ya, sementara sababnya itu khusus, walidhalika ta'umum, maka berlaku umum. Ya termasuk kita umpamipun, ya, kita ngertos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala kok kita simpen, gitu. Mboten kita sampaiaken dhateng masyarakatipun, mboten kita ajaraken dhateng tiyang sanes. Niki ya masuk dalam kategori ayat menika wau. Kita menganggap remeh dhateng hukum-hukum syar'i. Ini pun kita termasuk hal ingkang kasebat wonten ing innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati minal huda. Fadilati Syekh Abu Hayyan mengatakan, wal azharu umumul ayat fil kainaini wa fin nasi wa fil kitabi. Kula wangsuli malih, wal azharu umumul ayat fil kainina wa fin nasi wa fil kitab wa in nuzilat ala sababin khosin fahya tunawilu kullaman katama ilman min dinillah. Fadilati Syekh Abu Hayyan niki ngendikaaken, wal azhar menurut kaul yang zahir umumi ayat yang terjadi, umumi ayat wonten ing manungsa, umumi ayat wonten ing kitab, senajan diturunkan pada sebab khusus, ayat itu bisa tanawul dateng kulaman katama ilman min dinillah, merangkum dateng tiyang ingkang nyimpen ilmu saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu ingkang saking dinillah ini yahtaju ila basihi wa nasrihi, dibutuhkan untuk disebarkan ilmu tersebut. Wadhalika mufassarun fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin faqattamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nari. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Nah, beliau mengambil dari hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Sinten tiyangipun yang ditanyakan permasalahan ilmu? Tentunya ilman min dinillahi, ilmu saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiyambakipun ngertos, ya. Tapi fakat tamahu, dipun simpan ilmu tersebut. Maka pada hari kiamat orang itu dikeluh, ya. Ibarati sapi ini napa dipun keluh, ya, dengan lijamin minari, dengan keluh dari neraka. Dados menika saged dipun tingali wonten kitab Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan. Nah, niki ingkang ngendikake nggih Syekh Abu Hayyan piyambak wonten kitabipun Al-Bahrul Muhit juz 1 Shahifah 454.
hukum yang kedua, ya. Hal yajuzu ahdul ajr ala ta'limil Qur'an wa ulumiddin. Apakah boleh mengambil opah? Ya. Mengambil opah, ya, atas mengajarkan Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama. Ulama yang istidlal pada ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila akhirih ala annahu la yajuzu ahdul ajr ala ta'limil Qur'an wa ta'limil ulumid diniyah. Jadi ulama-ulama yang istidlal pada ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila akhirih niki mboten memperbolehkan ahdul ajr ala ta'limil Qur'an atau ta'limil ulum ad-diniyah. Alasanipun napa? Li annal ayata amarat bi idharil ilmi wa nasrihi wa adami kitmanihi. Ayat memerintahkan, memperlihatkan ilmu, nggelarake ilmu, mboten nyimpan ilmu. Wala yastaqiqul insan ajron ala amalin yalzamuhu adauhu kama la yastahiqul ajr ala sholah. Manusia tidak berhak mengambil upah atas suatu perbuatan yang mana menjadi kewajibannya. Yora beda mengambil ujroh ala sholah. Ini bagi ulama yang istidlal pada ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila akhirih. Sebab apa? Li'annaha qurbatun wa ibadatun. Nggelarake ilmu itu termasuk ibadah, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah. Wa qala al-Fahrur Razi wahtajju bi hadhil ayah ala annahu la yajuzu ahdul ujrah ala ta'lim bi annal ayata lamma dallat ala wujubi ta'lim kana ahdul ujrah ahdan ala ada'il wajib wa innahu ghairu jaiz. Fadilati Syekh Al-Fahrur Razi dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Kabir juz 4 Sohifah 185 beliau mengatakan para ulama membuat hujah, mengambil hujah dengan ayat tersebut tidak boleh ahdul ujroh, tidak boleh mengambil ujroh atas pembelajaran ngaji ya, datang Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Sebab ayat menika wau menunjukkan wajib taklim. Ya. Kalau itu wajibnya taklim, karena ahdul ujroh ahdan ala ada il wajib. Niki wa annahu ghairu jaiz.
Niki wonten tafsir kabir kadue Imam Fakhrur Razi. Niki bagi ulama yang istidlal pada ayat tersebut. Sebab niku naminipun napa ulama akan kathah sanget kaul-kaulipun. Niki ingkang kula aturaken ulama yang menggunakan istidlal dateng ayat walladzi innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila akhirih. Para bapak sedaya, karena itu termasuk syariat. Niki Allah Ta'ala membuat hikmatu tasrif, hikmah syariah bagi bisa bermanfaat bagi yang mengamalkan syariat tersebut. Hikmatu tasri' ja'ati syara'i'u as-samawiyah li hidayatil basyariyah wa ikhrajin nas minad dhulumati ilan nur wa qad amarona al-islam bi ta'limil jahil wa hidayatid dhal wa da'watin nas ilallah hatta takumal hujjatu 'alan nas wala yabqa li ahadin udrun indallahi yaumal qiyamah. Syariat samawiyah, syariat samawiyah menika wau datang niki kan untuk menunjukkan, memberikan hidayah memberikan petunjuk pada manusia. Untuk mengeluarkan manusia dari dulumat ilan nur. Islam memerintahkan pada kita untuk taklimil jahil. Mulangi dateng wong sing bodoh. Memberikan hidayah pada orang-orang yang tersesat, mengajak manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki syariat samawiyah. Sehingga tidak ada alasan lagi. Wala yabqa li ahadin udrun indallahi yaumal qiyamah. Jadi masalah taklimil jahil, hidayatid dhalli, dakwatin nas ilallah, urusan pembelajaran, nggih, mbuh iku Al-Qur'an, mbuh iku napa? Ilmu-ilmu syariat. Niki bagi seseorang ini tidak ada lagi udzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nganti wong iku ora iso umpaminipun, ya, itu memang kesalahan sendiri. Kesalahan itu piyambak. Walamma kana ma anzalahullahu minal bayyinati wal huda lam yunzal illa li khairin nas wa hidayatil basariyah ila thoriq al mustaqim. Wa kana qadmul ilmi wa adamu tablighihi ilan nas fihi ta'tilun liwadhifatir risalah allati ba'asallahu biha rusulahu wa anbiya'ahu. Tetkalanipun ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat wadhihah wonten ing kitab-kitab samawiyah yang dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan diturunkan mung hanya untuk membuat manusia itu menjadi baik. Hanya untuk memberikan hidayah pada manusia supaya bisa ngambah
thoriqil mustaqim. Menyimpan ilmu, tidak menyampaikan ilmu pada manusia, ini termasuk taktil liwadhifatir risalah, termasuk taktil wadhifaipun risalah yang diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para utusannya, terhadap para nabi-nabinya. Wa fihi khiyanatun lil amanah allati itamanallahu 'alaihal ulama. Menyimpan ilmu, tidak menyampaikan ilmu pada manusia, niki mboten mung hanya taktil pada wadhifahnya risalah, juga termasuk mengkhianati pada amanat. Yang mana amanat itu Allah Ta'ala memberikan amanat pada para ulama. Dados mulanipun monggo ya. Kita sing sampun ngerti ya, disampaikan pada tiyang ingkang dereng tahu, dereng ngertos. Jadi ampun dipun simpen napa ingkang sampun kita ngapangertosi menika wau. Walidzalik faqad saddatallahu ala man katama syai'an mimma yahtajun nas ilaih wa khassatan min umuriddin ya. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banget oleh nakiripun ya, terhadap wong sing nyimpen sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, khususnya masalah agama. Wa adabil alim di kulli man katama ayatillahi ya. Dan Allah Ta'ala itu tauhid dengan adab yang pedih ya, pada orang yang menyimpan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, au akhfa ahkam syariah, ataupun ingkang nyamarake hukum-hukum syariah. Dados menika wau monggo wonten ing akhir napa hikmatu tasyrik menika wau kita hayati. Kita ingkang sampun ngertos jangan segan-segan oleh mengajarkan dhateng masyarakat. Pundi ilmu ingkang dipun butuhaken masyarakat jangan kita simpan, kita sampaikan. Kangge njang menika wau wis manten. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayatil ikhlas wa kaffir 'anna sayyi'atina bi nuril ikhlas. Warfa darajatina bi tilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bi karomatil ikhlas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal mukhlashina bi hurmati suratil ikhlas wa ja'alna minal hawas. Allah ya karim nas'aluka ridha wal afiyah war rahmah wal hidayah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula nyuwun doaipun Mas Sodikin kalih Kang Ali Rahmat. Amin amin amin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Amin. Amin amin amin. Amin amin. 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 Amin.